Kuha mo ko video pod. So maning kuan sakyanan. Wala pa nila. Limpyo. Wala may insurance Japon eh. Wala igo oh. Lapok na eh. Ha? Lapok. Parang. So yung sasakyan na for rentals is 2 months pa lang daw siya. So we're having a car rental here in Tagbilaran. So far wala siyang problema. Na may spare tayo no, mga tools. Okay. Ha. Okay. Ansang mileage ani? Mileage 6,000 pa siya. Dili naman kani tuig-tuig buhol lang gyapon. Oo, buhol. Sige. Okay, so okay.